درس اليوم هو درس الليكسيك، العنوان ديالو لا سينونيمي، صفحة 121 من كتاب Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire الخامس ابتدائي. نمشيو للمرحلة الأولى. J'observe et je découvre une aimable hôtesse de l'air montre à Ahmed sa place et lui donne des bonbons. 2. Une gentille hôtesse de l'air indique à Ahmed sa place et lui offre des friandises. Je lis les deux phrases. Les deux phrases, قرينا les deux phrases. On a lu les deux phrases. La question numéro 2. Je repère les mots qu'on a changés dans chaque phrase. Je repère يعني marqué. Repérer, marqué. Avant. Aimable, gentil. هذا الأولاني. Hôtesse de l'air montre. Avant. Indique. لاحظوا نفس الجملة une hôtesse de l'air بعض الكلمات بدلناهم هما اللي قال لك كنا شونجي الفو لي روبيري يعني لي ماركي avec une autre couleur on a bien n'importe à Ahmed sa place et lui donne à Ahmed sa place et lui offre donne des bonbons des freins chauffants des friandises bonbons. Ok, on les a repérés. Je précise si les deux phrases sont gardées le même sens. واش فاش بدلنا هاد الكلمات نفس الجملة وبدلنا فيهم كلمات أخرى واش عندهم نفس المعنى واش احتفظوا بنفس المعنى. نعم oui ils ont gardé le même sens. ننتقلوا للفقرة الثانية. Je manipule et je réfléchis. Je relie les mots qui vont ensemble. يعني نربط بين الكلمات سواء من الكلمات على اليسار نحو الكلمات المتواجدة على اليمين. كل وحدة نربطها مع اللي غادي في نفس المعنى أو اللي متقاربة معها. مثلا aimable ماشي هي friandise ماشي indique هي gentil. donne ماشي friandise ماشي indique offre يعطي. هنا aimable يعني شي واحد عطوف أو لا شي وحدة عطوفة يعني حنينة. لا ميم شوز gentil نفس المعنى العطف أو الحنان. هنا عطوفة أو عطوف. donne يعطي. وهنا offre تيعرض عليك شي اوفر تيقولك اوفر. شي اوفر مثلا فاش تنزلو ثمن الألبسة فاش تيقرب الصيف تنزلو ثمن الشتاء تيولي لها عرض للسيارة تينزلو منها واحد الثمن وغادي تسمى عرض وبيان دون. مونتر انديك. بونبون هما لي فريانديز يعني لي غاتري فريانديز. دونك جو relie les mots qui vont ensemble. On les a reliés. نمشيو للفقرة الثالثة. J'entoure la bonne réponse. Ces mots ont le même sens, n'ont pas le même. واش عندهم نفس المعنى؟ نعم. ont le même sens. J'entoure. Je complète par verbe, adjectif et nom. aimable كاين هاد الكلمات اللي شفنا هنا واش هما أفعال أو صفات أو أسماء. aimable gentil كنقول شي واحد الصفة تنوصفوه باش في العطف بالحنان إلى غيرك. دونك ce sont des adjectifs. هادو donne offre اش يكون هاد donne et offre ce sont des verbes.
bonbons et friandises, ce sont des noms. حلويات أسماء وليس أفعال. مزيان. نمشيو للاكيستيون أخرى. Je cherche avec mon groupe يعني نشوفوا المجموعة ديالنا داخل القسم داخل الفصل d'autres synonymes des mots cités ci-dessus. أش هما لي mots cités ci-dessus؟ هما الكلمات اللي aimable, bonne, montre, bonbon. مثلا aimable adorable نمسحهم ونكتبهم مزيان. adorable adorable. Donne, offrir ou bien fournir. هنا donne, fournir. Montre, représenter, représente. Bonbon, كاينة la gâterie. هادو كلهم ce sont des synonymes. نمشيو للفقرة جو retiens بمعنى اللي خاصها تحفظ. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens. يعني مجموعة من الكلمات أو هما كلمات لديهم نفس المعنى. ou de sens voisin يعني المعاني متقاربة تقريبا. Ils peuvent être des noms يقدروا يكونوا أسماء des verbes أفعال ou des adjectifs qualificatifs أو لا صفات. ندوزو الصفحة 122. Je m'entraîne. Je barre l'intrus dans chaque liste. هنا شنو الانترو؟ هو الدخيل، شي واحد اللي ما تينتميش لنفس الحقل الدلالي، بمعنى نفس المعنى شي واحد تيدخل على قبل. مثلا تنقولو طاولة كرسي الى غير داك. شويه تنديرو قط ما تينتميش لهادشي. مزيان. تنقولو كتاب قلم ممحات سيارة. قلم وممحات هذوك معروفين. سيارة هي الداخل تتكون داخل تتسمى لانترو. امي copain cousin camarade cousin. هو جو باغ هي ندوز عليه سطر. hôtesse de l'air pilote steward سيرفور ما تيكونش في الطيارة. هادو كلهم تصرفوا مع الناس في داخل الطيارة، ولكن سيرفور لا ما تيكونش داخل الطيارة. سي فوري بوا ميزون جاردان. هادو أماكن. فوري كبيرة ميزون كبيرة جاردان ولكن بوا العود. هذا ما دير واخا تيكون في لا فوري ولكن نو. 2. Je remplace les mots en gras par des synonymes. Ahmed est content. اش غادي نقولو content satisfait ou bien heureux. غادي نكتبو أحمد est heureux ou bien il a reçu des bonbons. Les piétons sont gays. نقدروا نقولوا joyeux, content, riant. قلنا مجموعة كاين joyeux, riant, etc. غادي نكتبوا لي piétons sont joyeux, riant, etc. Ce problème est dur. تنقول dur يعني هذا المشكل قاصح. difficile, pénible, complexe. وحدة في هادو ماشي مشكل. Ce problème est difficile ou bien complexe. Non. Le cambrioleur a dérobé les bijoux. A caché. سرق نهب خبأ. Le cambrioleur a caché les bijoux. J'utilise le dictionnaire pour chercher les synonymes des mots suivants. Maison, نقدروا نقولوا logement,
habitation. نحاول نكتبها مزيان. قلنا logement. Habitation. Énorme, gigantesque. Grimper, monter avec les mains. Monter. Bondir, يعني sauter. Je remplace le verbe faire par les synonymes suivants. Dessiner, construire, provoquer. Les orages font beaucoup de dégâts. هذا le verbe faire نعطيو المعنى ديالو داخل الجمل. مثلا واش يعني dessiner ou construire ou provoquer. Les orages font beaucoup de dégâts. C'est-à-dire provoque. Voilà. Les orages provoquent beaucoup de dégâts. Mehdi fait un beau château de sable. Fait un beau château. يعني construit. Mehdi construit un beau château de quoi? De sable. Ilyes fait le portrait de son voisin sur une feuille. يعني dessine. Ilyes dessine le portrait de son voisin sur une feuille.